Ako si Vivian Albatera, gapuyo sa Manga, Tangub City. Ako nanarbaho ko diri sa Usamis. Bata pa ko, edad pa ko 15, katrabaho na ko dito sa Manila. Ingabot ko uman sa Manila, ingabot ko sa Cebu. Siyam ko katuig sa Cebu, pagkahuman naminyo dayon ko ang akong nabana taga Tanggog. Dayon pag minyo nako akong bana walay trabaho. Mo sa ako nalay na narbaho. Then naburos ako, yung undang na lang po ko panarbaho kay naburos. Dayon pagpanganak ko na ko na Unsa ka edara na boroste? edad ako naburos 30. Ah, okay. Oh. Pero sa naburos ko ni Divina, gika kog Manila, naburos ko 1987. Sa una na kong anak. Mm. Dayon, imbalik ko sa Cebu ko na nabaho. Cebu sa Mabulo. Unsay trabaho nimo wala pa ka nag-helper? Sa so, pa ko ga trabaho sa Cebu, nanuri ko isda nga diara ko sa Sinakaban, nagsuri sa Tudila ana. Pag naay nangita nga sa Cebu, Pila ka katuig nuri og isda? mga apit na iskatuig na ako nanuri ko isda to kay si Divina to. Murag isa katuig ko nanurig isda to. Unsay trabaho sa imong ginikanan atong bata pa ka? Panagat. Ilang duha? Ang akong mama manurig isda sa una. Pila mo kabuk igsuon? Unom. Unom. Yang isa namatay man sa dagat. Ayan may sakit. Unsa ka graduha na human? Say grado na human nimo? Nahuman jud ko, grade 4 jud ko nahuman. Wa na jud ko kay eskwela ug tiwas taman sa grade 5 paingon sa grade 6. Kay ipabantay naman ko sa mama nga gadaot na siya. Unsa ka na edad nagsugod og panarbaho na isig ka helper? 15. 15 taman karon. 15 taman karon. Pila na edad nimo ron? Karon 53 na. Oh. So taman na maora na imong trabaho. Oh, trabaho permanente. Akong bana wa makay trabaho tarong. Sige lang ang trabaho sa kumbana labor la, say undang ng labor kay wa nay trabahoon. Antod karon na ako diri sa igaga kumangkod sa kumbana nga trabaho. Nganong sa kadagang trabaho nganong helper man imong hanggi kuan? Wa may laing na naibawan ako trabaho, helper man gyud. Unsay mga trabaho nimo sa balay? Panimalay, limpyo lang nga panimalay lang gud. Unsa lay limpyo? Magtuag, magluto magsudan, manilig sa gawas, ana. Dayon manlimpyo sa sala, nata sa unsa, manlaba. Then pagkauman magluto, magluto. Mulakaw akong amo, ako rin ibilin. Pero Sabado dyo ko uli sa udto kay muuli na magkustanggod. Then nag-abot na po dito, pahuway, then pamalit ko. May kwarta sa kuhang amo, tagaan ko. Kasi pamalit na, konsumo sa kong mga pamilya. Di pagkauman, pagkalunis, balik na po ko dire. Eh, trabaho na po. Kaya akong mga nakiskwila, kaya akong bana rin nabilin sa balay. Unsa may kanang pangandoy nimo karon? Ang ako pangandoy nga gusto ko nga dili kanang trabaho lang ana dayon inig-abot dito sa balay maura din. Simple lang gud akong gusto. Kanang ang akong gusto pangandoy nga na ako yuta karulingon nga kanang mapuy-an ba nga dili mi makahawa mare akong pangandoy. Unsa pangandoy nimo para sa imong mga anak? Ang ako pangandoy sa akong mga anak, mahuman din sa eskwela. Nga, sa ako panabaho pa, para sa kanila ramang yun. Nga, katrabaho man yun ko filter para man din sa akong mga anak, nag-eskwela. Unsa imong kanang butang nga gikamahayan sa kinabuhi nga wala nimo nabuhat atong pwede pa unta ka makabuhat ana?
o pag-eskwela. Like gusto jud ka eskwela. Mamunta na eskwela tan. Saan man di mo ko kay eskwela kay tigulang naman ta. Labi na kay dako na kong edad. Unsay pinaka sakit nga nadungog nimo sa imong amo? Sa tanang Ang na amo. pinakasakit, gatrabaho ko ka ng gayaya kong bata. May pinakasakit. Imbis maayo unta ko nila, sila dili maayo na ako, pirmi ko nila. Silmunan, ana nga. Ako lahi uno ko. Mga kulang sila pagsalig na ko ba. Pero ang pinaka nindot ang amo nako nga katapusan yung trabaho diri ra gyud sa umangkon sa kumbana. Nga si aga ko amo si Silda Rama nga mao gyud pinaka nindot jud nga amo nako nga murag iya ko jud ko niyang iyaan jud tinuod. Sa gamay pa ka, unsay daay pinaka gusto gid nimo nga trabaho? Ang andoy gid nako maestra gyud. Maestra. Ya kay wa man ko ka eskwela gyud. Tiwas. Tama naman sa grade 4 niya sa pagka maestra. Pero sa ko pag eskwela sa grade 4, nakataman ako sa grade 4, wa man po ko yung nawala ko sa syudad. Na sa asang lugar, wa po ko yung nawala. Unsay iingon nimo sa mga tao nga mo ubos og lantaw sa mga walay grado ana? Aw. Ang mga tao, kaning mga tao po nako nga kusog kay mo tamay nako. Kan sige lang. Dawaton lang po nako kay ang Ginoo kay balon naman. Ang mga tao nga labi na inon tagtala-tala, bugo, may grado, ana. Pero sa akong way grado, pero kabalo ko mo once ako mga anak. Sa akong way grado, pero kabalo ko mo kuan og atiman sa akong mga anak, kabalo ko mo sige buhi sa akong mga ninikanan. Ako mga anak, pamilya na ako. Kay balo na sila, bisag ako'y grado. Mahay kay kung Sa mga tawong maayo nimo unsay ikaingon nimo? mga tao nga maayon ako, salamat in tao nga inyo kong gitabangan, nga inyo jud kong pinangga, nga uban mga tao nga nagtuon ako nga ako buotan, sila po buotan ko nako. Salamat in tao ninyo nga inyo day kong gipangga. Nga mataw ko nga nagpangga nako, labi na akong pumangkon nga akong amo nga pinangga kay kunila. Nga di ayo jud ko nila Juan nga ila kung giisip ko nilang pamilya, giisip ko nilang iyaan. Sa Ginoo nun, dako jud ko pasalamat sa Ginoo nga abot jud ko aning idara nga na yatagan jud ko niya nga nanakoy anak nga tulo ka buok nga iabot niya napasalamat po ko sa Ginoo nga ako mga anak nag-eskwela yung abot og 12, napasalamat ko nga sa kuwang na once ako sa kong pang-helper, sa kong panarbaho na ko sa mga anak, nga buto grade 12, nga Eskwela College, ako pa rin na eskwela, mora ang ako, pasalamat sa Ginoo.